السلام علیکم خواتین و حضرات، کیا حال ہے آپ کا؟ مالک کائنات آپ کو دو جہان کی خوشیاں عطا فرمائے اور دلوں کو سکون دے۔ آپ سے گزارش ہے کہ میری خوشی کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں، میں آپ کا تہہ دل سے مشکور رہوں گا۔ لیجئے اب ناول کا 10واں پارٹ سنیے۔ 40 سال کی عمر میں بھی دو بیٹیوں کی ماں ہو کر بھی میری بیوی کے چہرے کی شادابی لالی برقرار تھی۔ اس نے اپنے رکھ رکھاؤ میں فرق نہیں آنے دیا تھا۔ عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ اس نے اپنی صحت کا زیادہ خیال رکھنا شروع کر دیا تھا۔ باقاعدگی سے واک کرتی تھی، اچھی خوراک کھاتی تھی، وہ زیادہ تر پھلوں کے جوس پیتی تھی۔ اس نے گوشت کھانا چھوڑ دیا تھا، اس کا رنگ کسی تر و تازہ پھول جیسا نظر آتا رہتا تھا۔ میری بیوی کی سہیلیاں اس کے لمبے قد، سڈول جسم اور بہترین پہناوے کی وجہ سے بہت پسند کرتی تھی۔ میں نے اس کی اچھی عادات، خوشگوار طبیعت اور خوش لباسی کی وجہ سے ہی شادی کی تھی۔ میری بیوی بہت سی خوبیوں کی مالک تھی۔ جب میرے سسر نے مجھے پالکی سے شادی کے لیے کہا تو میں اس پیشکش کو رد نہ کر سکا، کیونکہ نمبر 1 گھر عورت سے بنتا ہے، عورت کی موجودگی میں عزیز و اقارب کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ نمبر 2 عورت امور خانہ داری کی ماہر ہوتی ہے۔ نمبر 3 عورت گھر میں رہ کر گھر کی ہر چیز کی کمی بیشی کا خیال رکھتی ہے، بلکہ وہ مرد پر اپنا پیار بھی نچھاور کرتی رہتی ہے، خواہ گھر فوجی بیرک بنا رہے جس میں دونوں کی لڑائی جاری رہتی ہے۔ رومانس کو میں نے آخر پر رکھا ہوا ہے، وہ اسی صورت اگر بیوی بھی میری طرح حسن پرستانہ خصوصیات کی مالک ہو۔ انہی پریشانیوں کے دنوں میں ایک رات پالکی نے مجھے ایک تعویذ بازو پر باندھنے کے لیے دیا۔ میں نے پوچھا یہ کس مقصد کے لیے ہے؟ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ سے جواب دیا، جب آپ بازو پر باندھیں گے تو آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا۔ میں سمجھا یہ تعویذ شاید پالکی نے مجھے سکون قلب اور ذہنی سکون کے لیے دیا ہے، لیکن اس تعویذ نے ہم بستری کے وقت میری توقع سے بڑھ کر اچھے نتائج پیدا کیے، جس کی اسے بھی حیرت تھی۔ اس تعویذ کی وجہ سے میں جلدی خلاص نہیں ہوتا تھا۔ میں نے پالکی سے اس تعویذ کی حقیقت پوچھی تو اس نے جواب دیا، ہاں ایسا ہی ہے، اور باقی باتیں ہنس کر ٹال گئی۔ ایک رات کو میں اچانک نیند سے جاگا تو میری بیوی بستر سے غائب تھی۔ میں نے سوچا شاید کہیں باتھ روم وغیرہ میں ہوگی یا کوئی نوافل وغیرہ ادا کر رہی ہوگی۔ پورے گھر پر تلاش کرنے کے بعد جب میں نے چھت پر جا کر دیکھا تو پالکی کھلے آسمان کے نیچے کپڑا بچھا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ دائیں بائیں دونوں بیٹیاں بیٹھی ہوئی تھیں، تینوں کسی ریاضت میں مصروف تھیں۔ کھلے آسمان پر 14ویں کے چاند کے ڈوبنے کا سما تھا۔ تینوں کے سامنے 3 اونٹوں کے سر رکھے تھے۔ بڑے والا براؤن رنگ کا تھا جو درمیان میں پڑا تھا، اور دائیں بائیں چھوٹے والے کالے تھے جن کے نتنوں پر لال خون دہہ کر کالا ہو چکا تھا۔ تینوں اونٹوں کے چہرے اور میری فیملی کے چہرے آمنے سامنے تھے۔ اونٹوں کی گردنیں جہاں سے کٹی ہوئی تھی وہ جگہ سڑے گوشت کی طرح نظر آ رہی تھی۔ بڑے سر کی زبان تھوڑی باہر نکلی ہوئی تھی۔ تینوں گردنوں پر بھیانک انداز میں خون پھیلا ہوا تھا۔ جو اونٹ بچوں کی سریاں تھیں، ان سریوں کے درمیان میں ذرا ذرا سی سفید جگہ تھی اور دائیں بائیں کالے کان لٹک رہے تھے۔ ان سریوں کے درمیان میں ذرا ذرا سی سفید جگہ تھی اور دائیں بائیں کالے کان لٹک رہے تھے جو کہ بندوں کی صورت میں ہلکے ہلکے ہل رہے تھے۔ تینوں کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، چمک اور نور سے محروم تھیں اور دھندلی نظر آ رہی تھیں، جو زندگی میں ہر چیز دیکھ سکتی تھیں، مگر اب موت نے ان کی روشنی چھین لی تھی۔ اب لمبے سناٹے میں ان سے خوف جھلک رہا تھا۔ تینوں کی آنکھیں مجھے اپنی طرف رحم دلانہ انداز میں دیکھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں، جیسے خود کو قید سے چھڑانے کے لیے فریاد کر رہی ہوں۔ اب موت نے ان کو تذلیل کی حالت میں پہنچا دیا تھا اور زمین کی گرد و غبار میں ملیا میٹ ہونے سے پہلے ہی عجیب خوف زدہ بنا دیا تھا۔ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میرے اندر فوراً ایک جرجری نے جنم لیا۔ اس اچانک پھریری جیسی جرجری نے میرے سینے کے اندر ایک سسکاری بھری کہ میری بیوی بیچاری میری حفاظت، سکون اور سونے کی برآمدگی کے لیے کیا کیا قربانیاں دے رہی ہے۔ میں نے اسے آواز دی تو اس نے سنی انسنی کر دی۔ میں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا اور سوچنے لگا مجھے اس کو آواز نہیں دینی چاہیے تھی۔ اس طرح ان کی عملی ریاضت میں خلل پڑنے کا اندیشہ ہے۔ میں دل میں عجیب ملال لیے ذرا دور ہٹ کر بیٹھ گیا اور اپنی فیملی پر رشک کرنے لگا۔ ابھی میں ان تینوں کی عظمت کے بارے میں دل میں قصیدہ خوانی کر ہی رہا تھا کہ تینوں کی گردنیں تھوڑی سی لمبی ہو کر
میری طرف मुड़ गई। मेरे दिल से एक खौफनाक चीख निकली और मैं खड़े होकर गिरते गिरते बचता हुआ छत के दरवाजे को कुंडी लगाकर नीचे की तरफ भागा। मेरा जिस्म अजीब तशवीश में मुबतला था कि मेरी बीवी बच्चों के साथ मिलकर क्या कर रही है। नीचे पहुंचकर मैंने फ्रिज से बोतल निकालकर पानी खलक से नीचे उंडेला और जल्दी से गाउन ओढ़कर गाड़ी की चाबी पकड़कर दौड़ता हुआ गैराज में गाड़ी के पास पहुंच गया। गाड़ी से कुछ फासले पर मेरी बीवी और दोनों बेटियां उन्हीं लिबासों में मलबूस मुझे आवाजें दे रही थी जो लिबास उन्होंने छत पर पहने हुए थे। मैंने उनकी आवाज़ों को नज़रअंदाज करते हुए जवाब दिया, अरे तुम जो कोई भी हो, अपने आप को बचाओ। पता नहीं मैं अपने आप से झूठ बोल रहा था और सच क्या था मैं नहीं जानता था। मेरे चेहरे पर इस वक्त अजीब हौइयां उड़ रही थी और जिस्म में अजीब बेचैनी की लहरें दौड़ रही थी। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि मेरी बीवी कोई ऐसा जादुई अमल भी कर सकती है। इस बात पर मैं अजीब मखमसे में मुब्तला हो गया था कि इन दोनों में से मेरी हकीकी फैमिली कौन सी है। अगले दिन शाम को मैं ऑफिस से ससुर के घर आराम करने चला गया। मेरे ससुर के घर के बाहर अक्सर 2-4 गाड़ियां खड़ी रहती थी। मेरी बीवी वहीं पर थी। घर का गैराज इस तरह था कि गाड़ी एंट्रेंस से अंदर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, बल्कि वो घर के बाहर ही शेड के नीचे पार्क हो जाती थी। मिट्टी की खुशबू से लुत्फ अंदोज होने के लिए राहदारियां जानबूझकर कच्ची रखी गई थी। घर के अंदर खैमा गाहें भी बनवाकर रेत बिछाई गई थी। ये मेरे ससुर का आबाई घर था। जगह कम होने की वजह से कमरों में फोल्डिंग बेड्स रखवाए गए थे। कचरे कबाड़ के लिए एक स्टोर हाथे के आहर पर बनाया गया था। हर बेडरूम के बगल में बिमा बाथरूम एक बैठक मेहमानों के लिए बनवाई गई थी। तमाम बिल्डिंग फानूसों के सामान से लेकर फर्नीचर तक दीगर अप्लायंसेस और क्राकरी समेत गैर मुल्की चीजें थी। उसकी वजह यह थी अमान की अपनी कोई प्रोडक्ट नहीं थी। हुक्मरान तबका, सरकारी मुलाजमीन समेत अवाम तेल की कमाई से फैज़याब हो रहे थे। गुरबा के वजीफे मुकर्रर थे और फौज किराए की थी। घर की चंद चीजें मिट्टी और लकड़ी की थीं। मेरे ससुर ने सोने का ताजर होने की वजह से खूब दौलत से हाथ रंगे थे। किसी वक्त दुबई में बैकडोर डिप्लोमेसी में सोने का रेट उसकी मर्जी से खुलता था। इमारत की तज़ीनों और आयश में दौलत पानी की तरह बहाई गई थी। मैं कमरे में दाखिल हुआ तो मेरी बीवी ड्राइंग रूम में एक सोफे पर बैठी मेज पर शीशा रखे सर पर कंघा करने में मसरूफ थी। पास ही एक जैतून के तेल की शीशी, पानी से भरी चिलिमची और कैंची पड़े हुए थे। उसके सर के कुछ बाल पानी की चिलमची में सांपों की तरह हिल रहे थे, जिनको देखकर मेरा बीपी शूट होने से असाबी तनाव में इजाफा हो गया। फिशारे खून ने मेरे होशो ख्वास गुम कर दिए। अपनी बेरहम और अबतर हालत देखकर मेरी आंखों में आंसू उमड़ आए। सोने से माला माल जिंदगी दिवालियापन का शिकार हो गई थी। जिंदगी ऐसे गुजर रही थी जैसे किसी की बददुआएं मेरा पीछा कर रही हों। रोजाना शर्मिंदगी और नदामत से भरपूर हाथ लेकर घर वापस लौटना पड़ता था। मेरी आंखों में नमी देखकर मेरी बीवी पूछती ही रही, क्या बात है, ये आपकी आंखों में आंसू कैसे हैं? लेकिन मैंने कोई जवाब न दिया। मेरे चेहरे पर उदासी और इज़्तिराब बरकरार रहा। मेरी बीवी ने पूछा भी, आजकल आप कुछ खा पी नहीं रहे, ना ही आपका घर के कामों में ध्यान है, आपको क्या होता जा रहा है? आप इस नुकसान पर मलाल में मुब्तला ना हो। आपके साथ जो कुछ हुआ है वो किस्मत की तरफ से है। इस नुकसान में आपका कोई कसूर नहीं। इंसान की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। ये वक्त परेशान होने का नहीं, बल्कि मालिक कायनात से दुआएं मांगने का है। हमारे हालात एक बार फिर ठीक हो जाएंगे, बल्कि आप अपने आला औसाफ को बेदार रखें, जिंदगी को गनीमत जानें और पुरअज़म मंसूबाबंदी के साथ मुश्किलात का मुकाबला करें। अपनी बीवी की बातें सुनकर बजाय ढारस बनने के मेरे दिमाग में मजीद बेचैनी पैदा हो गई। मैं तो आजकल अब हमों से बचने की कोशिश कर रहा था। इस गंभीर समस्या ने मेरी सुध बुध ही मार दी थी। बीवी ने मजीद समझाते हुए कहा, जिंदगी पर अगर मुश्किलात गालिब आ जाए और इंसान इन मुश्किलात के आगे घुटने टेक दे तो इंसान किसी काम का नहीं रहता। आप तो ऐसे ही बेकार की बातों में उलझ गए हैं। इतना कहने के बाद बीवी जमाही लेकर खामोश हो गई और मैं जैसे अपने आप से ही बातें करने लगा। इस मुश्किल ने मुझे किसी काम का नहीं रहने दिया था। इस सानहे ने मेरे तमाम बेहतरीन ख्यालात को भस्म कर डाला है। चंद दिन पहले एक बंदे ने मशवरा दिया था, फिलहाल कुछ दिन के लिए इस काम को भूल जाओ। जज्बात में आकर कोई हमाकत ना कर देना, मगर इंतजार करना मेरा शेवा नहीं है।
ये नाआकबत अंदेशों के नादेबा बहाने होते हैं। मैं इस सोने की बरामदगी के लिए बेशुमार दौलत खर्च करने के लिए तैयार हूँ। कोई तो राज है इस मुश्किल के पीछे। मैं इस सोने की बरामदगी के लिए आखिरी हद तक जाऊंगा। मैं सोना बरामद करने के लिए इनामात का ऐलान करने वाला हूँ। आखिर एक दिन मैं अपनी साख वापस हासिल कर लूंगा। मैं जब तक जिंदा हूँ इस सोने की जान नहीं छोड़ूंगा और सोना दोबारा हासिल करके बड़ा ताजिर बनूंगा। थोड़ी देर बाद बीवी ने सवालिया अंदाज में पूछा, क्या कोई पेशरफ्त हुई है? अभी कोई पेशरफ्त नहीं हुई। हाँ, अलबत्ता मैंने अपना एक घर गिरवी रख दिया है। मैंने आगाह करते हुए कहा, कल को आप इस घर को भी खाली करने का कहेंगे। हम इस घर को छोड़कर कहाँ जाएंगे? गारत हो ये जिन्नात, कमबख्तों ने सोना भी छीन लिया, हमें सड़क पर भी ले आए हैं और पीछा भी नहीं छोड़ रहे। पालकी ने गुस्सा झाड़ते हुए कहा, क्या मैंने तुम्हारी राय तलब की है जो तुम मशवरा दे रही हो? पहले ही हर पल बलाए नागहानी बना हुआ है, ऊपर से तुम अफसर बनकर तफ्तीश करती रहती हो। मैंने नाराजगी का इजहार करते हुए कहा, अब मैं आपसे कोई बात भी नहीं कहूं। अब मेरी बातें तो बलाए नागहानी है ना। जब मुझसे शादी हुई थी इस वक्त तो मुझसे अच्छी बातें कोई नहीं करता था। पालकी चिड़े हुए लहजे में बोली, मैं थोड़े दिनों में बहुत पहुंचे हुए आमलों की मीटिंग मुनक्कद करवा रहा हूं जो हमारे मसले का कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगे। मैंने मुतमईन करते हुए कहा, आपको ये मशवरा किसने दिया है? मेरी बीवी ने जरा करते हुए पूछा। मुकद्दस और ईसा खलील ने, मैंने जवाब दिया। पहले परेशानियां क्या कम है जो अब इन मजहबी डोंगियों की मीटिंग मुनक्कद होगी जो जाहिल और नालायक साइंसी दलीलों को मानते ही नहीं। ये लोग तो ऐसे बदनुमा दागों की तरह हैं जिनका काम ही मुसीबतों में डूबे हुए लोगों का खून पीना है। मेरी बीवी ने गुस्से की धूल फेंकते हुए कहा, ऐसा ना कहो। आखिर हवाई मखलूकात को काबू करने के लिए कुछ ना कुछ तो करते हैं। इनके पास जो मंत्र होते हैं इनकी भी कोई ना कोई बुनियाद होगी। बकौल आमलों के ये सीना बसीना इन तक पहुंचे हैं जिसकी बिना पर ये हवाई मखलूकात को काबू करते हैं। मैंने जवाब देते हुए कहा, हमें तो यही सोचें परेशान करती रहती हैं कि कहीं हमारी वजह से इनकी सुफली रियासतें तबाह न हो जाएं और हम पर कोई आफत नाजिल न हो जाए और हम हैं कि अपनी कम इल्मी की बिना पर इनके कहे हुए को मनोआन तस्लीम कर लेते हैं। मेरी बीवी ने मुझे कायल करते हुए कहा, जरा सोचो तो, जो काम एक MBBS डॉक्टर नहीं कर सकता वो एक आमिर सर अंजाम देकर मरीज को तंदुरुस्त कर देता है। मैंने दलील देते हुए कहा, तो क्या मुफक्किरीन के अक्लों से भरपूर दलाइल को रद्द कर दें? मेरी बीवी ने सवालिया अंदाज में कहा, रद्द कर देना ही बेहतर है। ये बेलगाम अक्लों वाले ऐसा क्या तहलीक कर लेते हैं जो सब कुछ तहलीक करने वाला नहीं कर सकता। उसने इन हवाई मखलूकात को भी तहलीक किया है जो सब कुछ तहलीक करने वाला कर सकता है। मैंने जवाब दिया। मेरी बीवी कंगा मेज पर रखकर गले में पड़ी काली रेशमी डोरी से उंगलियों के साथ खेलते हुए कहने लगी, कहीं ऐसा न हो आपकी बेजा हरकतों की वजह से हमारा ऊँटों समेत सब काट कबाड़ नीलाम हो जाए। ऐसा ना कहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं हाथ पर हाथ धरकर तो नहीं बैठ सकता, कुछ ना कुछ तो करना होगा। मैंने जवाब दिया। पालकी ने खड़े होकर कंगा दोबारा पकड़ लिया और कंगे में उलझे हुए बालों को निकालकर कैंची से काटकर चिलमची में फेंकने लगी ताकि जिन्नात बालों पर आशिक ना हो। चिलमची में तमाम कटे हुए बाल जो कि हिल रहे थे अब छोटे छोटे सांपों के बच्चों जैसे नजर आ रहे थे। जैसा मैं सोचती हूँ आप वैसा नहीं सोचते, आपको बहुत ज्यादा होशियारी की जरूरत है। अब मेरी बीवी ने मुस्कुराते हुए कहा, सच में? अच्छा हुआ तुमने खुद ही कह दिया। जैसा तुम सोचती हो मैं वैसा बिल्कुल नहीं सोचता। अगर मैं तुम जैसा सोचता तो घर की इतनी अच्छी हालत भी ना होती। मैंने तुम्हारा क्या कुछ बर्दाश्त नहीं किया। मैंने तो आज तक जो कुछ किया है इस घर की बेहतरी के लिए किया है। अगर मैं तुम जैसा सोचता तो किसी काम का नहीं रहता। मैंने उसे याद दिलाते हुए कहा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आप जो कुछ कर रहे हैं हम एक मुसीबत से निकलकर किसी दूसरी मुसीबत में फंसने वाले हैं। मेरी बीवी ने समझाते हुए कहा, तुम्हारे खदशात बजा हैं लेकिन फिक्र न करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हारे मशवरे शामिल हाल रहेंगे। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया। आप जाने और आपके काम। पालकी मुस्कुराते हुए इतना कहकर शीशा, कंगा और कैंची उठाकर चलेगी। जाते हुए उसकी कमर सांप की तरह हिल रही थी। मैं चिलमची में हिलते हुए छोटे बड़े सांपों की तरफ देखने लगा। मेरी बीवी अपनी कड़वी कसीली बातों से मेरा मिजाज खराब करके जा चुकी थी।
میں اکتا کر گھر سے باہر نکل کر ایک آئس کریم کی دکان پر پہنچ گیا۔ وہاں سے کون آئس کریم لے کر چہل قدمی کے لیے نکل گیا اور ایک ویران جگہ پر ایک خالی بینچ پر جا بیٹھا۔ میں کسی گہری سوچ میں ڈوبا مزے لیتے ہوئے آئس کریم کھا رہا تھا۔ اچانک میں نے بائیں مڑ کر دیکھا تو ایک شخص بیٹھا ہوا تھا۔ یہ شخص کب آ کر بیٹھا مجھے کچھ سمجھ نہ آیا۔ شکل و شباہ سے تو انسان دکھتا تھا، لیکن آنکھیں، ناک، پیشانی، ٹھوڑی کچھ پانڈا سے مشابہ لگتے تھے۔ وہ کسی کوہنا مشق صحافی کی طرح ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کے کسی سوچ میں مستغرق بیٹھا تھا، جیسے اسے مہنگائی کے مارے لوگوں کی پریشانیاں دور کرنے کا کام سونپا گیا ہو۔ پہلے تو میں اس کو غیر متوقع طور پر دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ڈر گیا، پھر ہمت کر کے ڈرتے ڈرتے غور سے دیکھا تو اور ڈر گیا کہ یہ ایک ایسا انسان ہے جس کے چہرے کے نقوش کچھ الگ سے ہیں۔ میں تھوڑا سا دور کھسک کر ہمت کر کے متفکرانہ انداز میں پوچھنے لگا، جناب آپ کون ہیں اور میرے پاس کیا لینے بیٹھے ہیں؟ اس نے خفگی سے جواب دیا، آپ کی پیشانی پسینے میں تر بتر دیکھ کر میں بیٹھ گیا ہوں۔ اس کی بات سن کر میں نے اپنی پیشانی پر ہاتھ پھیرا تو وہ واقعی گیلی تھی۔ وہ سوالیہ نگاہوں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ اس شخص نے کہا، تمہارا نام چاند ہے؟ تمہارا ہی سونا کھو گیا ہے نا؟ مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ سونے والی بات عام لوگوں تک بھی پھیل جائے گی۔ تم کیسے جانتے ہو؟ میں نے بھی سوالیہ انداز میں پوچھا۔ میں اکیلا نہیں جانتا، پوری دنیا جانتی ہے تمہارا سونا کھو گیا ہے، تم دیوالیہ ہونے والے ہو۔ انتہائی مشکل بات ہے کہ وہ سونا تم کو مل جائے۔ ہو سکتا ہے تمہاری نظر میں میری بات کی کوئی حیثیت نہ ہو، لیکن یہ اٹل حقیقت ہے کہ تمہارا مال اس لیے کھو گیا ہے کیونکہ تم اپنے مال میں سے صدقہ خیرات نہیں نکالتے تھے۔ وہ شخص چپتے ہوئے انداز میں باتیں کرنے لگا۔ نکالتا تھا یا نہیں تم کو کیا معلوم؟ تم کبھی لینے آئے تھے جو میں نے نہیں دیا تھا؟ اور تم کون ہوتے ہو مجھے مشورہ دینے والے؟ میں نے عجلت میں جواب دیتے ہوئے پوچھا۔ تم ملازمت کے متلاشی ہو جو اس قسم کی باتیں کر رہے ہو؟ اس نے عجیب بے ڈنگا سا سوال کر دیا۔ میں نے پوچھا، بیوی ہے کیا؟ اس نے جواب دیا، ہاں تھی۔ میں نے پوچھا، کہاں ہے؟ طلاق ہو گئی ہے، اس نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا، جب تم ہنی مون منا رہے تھے کیا تم نے سوچا تھا وہ تم سے علیحدہ ہو جائے گی؟ نہیں، اس نے اداس لہجے میں جواب دیا۔ میں جب گولڈ میں کھیل رہا تھا میں نے کبھی نہیں سوچا تھا یہ گولڈ مجھ سے علیحدہ ہو جائے گا۔ میں تو اس کی چمک میں کھویا ہوا تھا۔ آگے سے میں نے خود ہی وضاحت کر دی۔ ایک سمجھدار اور ہوشیار انسان وہی ہوتا ہے جس کی ہر طرف نظر ہو۔ اس نے عجیب منطق بھرے انداز سے کہا، تم مجھے نہیں جانتے؟ مشرقی ملکوں میں کیا ہو رہا ہے، مغربی ملکوں میں کیا ہو رہا ہے، یورپ کی فیکٹریوں میں مزدوروں کیا کر رہے ہیں، افغانستان میں کتنے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، کون سی بیماری سے کتنے لوگ روزانہ مر رہے ہیں، کلبوں میں کیا ہو رہا ہے اور جھونپڑوں میں لوگ زمین پر سوتے ہیں، کیا نشہ کاشت ہو رہا ہے، کون سے اقتدار کی سودے بازی ہو رہی ہے، ذخیرہ اندوز کیا کر رہے ہیں، انسان کتنے جانوروں کو ہلاک کریں گے، کتنے لوگ اپنی خواہشات کے لیے جانوروں کا روپ دھاریں گے، لوگ سجدوں میں گر کر کب مالک کائنات کو یاد کرتے ہیں۔ میں نے جواب دے کر قائل کرنے کی کوشش کی، تمہاری آنکھیں ہیں یا ملک الموت کے پر جو ہر طرف نظر رکھتے ہیں؟ اس نے جواب دے کر مجھے شرمندہ کرنے کی کوشش کی۔ تمہاری آخری بات پر میرے جسم میں جرجری پیدا ہوئی ہے اور میں تمہیں بغور دیکھنے پر مجبور ہو گیا ہوں۔ ایسی بولنے والی آنکھیں تو میں نے پہلی بار دیکھی ہیں، میں نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں بھائی، ایسی باتیں نہ کرو، کوئی اور بات کر لو، اب مجھے چلنا چاہیے، اجنبی شخص نے کہا اور کھڑا ہو گیا۔ ابھی بیٹھو، اتنی بھی کیا جلدی ہے، میں نے اصرار بھرے انداز میں کہا۔ بکھرے ہوئے کمزور انسانوں میں سے عقل مند انسانوں کو یکجا ہونا ہوگا، اجنبی شخص نے کہا اور پھر بیٹھ گیا۔ مجھے کیا مصیبت پڑی ہے جو میں عقل مند انسانوں کو یکجا کرتا پھروں؟ میں تو اتنا جانتا ہوں، سونے کے کاروبار میں وہ شخص نقصان نہیں اٹھاتا جو چلتی گاڑی میں سوار ہو اور چلتی گاڑی سے اتر جائے۔ یہ میرے تجربے کا نچوڑ ہے، میں نے جواب دیا۔ لیکن یہ گاڑی تو راستے میں ہی غائب ہو گئی، اجنبی نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ اچانک فضا سے دو بڑی زخمی چمگادڑیں ہمارے سامنے گری۔ ہم لاپرواہی سے انہیں دیکھنے لگے، آخر دونوں سسک سسک کر مر گئیں، لیکن ہم دونوں دیکھتے رہے۔ اس کی آنکھیں شعلے اگلنے لگیں۔ کیا تم کوئی اچھی بات نہیں کر سکتے؟ میں نے کہا۔ میں نے کچھ غلط تو نہیں کہا؟ اس نے بے باکی سے جواب دیا۔ میں نے کہا، اٹھو، دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں تمہاری بکواس سننے کے لیے نہیں بیٹھا۔
اتنا कहकर मैंने एक थप्पड़ उसके पांडे जैसे चेहरे पर रसीद कर दिया। लेकिन ये क्या, मेरा हाथ उसके गालों से ऐसे गुजरा जैसे तीर किसी जिस्म से गुजरकर ख्वाब में मुअल्लक हो जाए। वहां कोई चेहरा था ही नहीं, बल्कि वो आसेब का साया था। मैं उठकर तेजी से भाग खड़ा हुआ और भागते भागते एक शॉपिंग सेंटर के अंदर घुस गया, जहां लोगों का रश था। मैं हाँफ रहा था। मैंने अपनी तसल्ली के लिए लोगों को छू कर देखना शुरू कर दिया कि क्या ये लोग वाकई हकीकी तौर पर इंसान हैं या ये भी वैसे ही आसेब हैं। लोग मुझे पागल समझकर वहमी अंदाज में देखने लगे। जब मेरी तसल्ली हो गई तो मैं मुतमईन हो गया कि मैं इंसानों में खड़ा हूँ। लोगों के चेहरों पर भी तवज्जो खेज मुस्कुराहटें बिखर गई। मेरे कपड़े पसीने से शराबोर हो गए थे। मैं धूकनी की तरह लंबे लंबे सांस ले रहा था। मैं मुकम्मल तौर पर इस कुतिया की तरह सहमा हुआ था जिसके पीछे कुत्तों का गोल भाग रहा था। मेरी आंखों में अनजाना खौफ उतरा हुआ था। जरा मेरे उसान बहाल हुए तो मैंने एक शख्स के करीब होकर कहा, क्या आप मेरी कुछ मदद करेंगे? लोग तो पहले ही मेरे उसान खता देकर शशोपंज में पड़े हुए थे। उस शख्स ने जवाबन कहा, हाँ हाँ जरूर, आप मुझे अपना हाथ पकड़ा दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। वो शख्स तो पहले ही समझ चुका था मैं किसी चीज से डरा हुआ हूँ, सियाना था। उस शख्स ने फौरन बेतकल्फी से अपना एक हाथ मेरे आगे कर दिया और मैंने उस शख्स का हाथ मजबूती से पकड़ लिया, अपने सीने से लगा लिया और जी भरकर तसल्ली कर ली कि ये वाकई हकीकी तौर पर इंसान है। मैं उस शख्स से खौफजदा हालत में बातें करने लगा। दरअसल बात यह है कि मेरा एक आसेब के साए से पाला पड़ गया है जो मेरे पीछे लगा हुआ है। मुझे अभी भी कभी यकीन है वो आसेब यहीं कहीं आस पास है और मुझे देख रहा है। मैंने आपका हाथ इसलिए मजबूती से पकड़ा है ताकि मेरे आसाब दुरुस्त हालत में वापस आ जाएं और मेरा शक दूर हो जाए। आप वो आसेब नहीं हैं। क्या आप मुझे इस खौफजदा हालत में मुझे मेरे घर तक छोड़कर आ सकते हैं? हाँ हाँ, घबराओ नहीं, अपने औसान बहाल रखो। आपको किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं। मैं आपके पास हूँ। ये लोग भी हम सब के आपके पास हैं। आप फिक्र न करें, मैं आपको आपके घर छोड़ आता हूँ। उस शख्स ने इंतहाई मीठे लहजे में मेरी बातों का जवाब देते हुए कहा। मैंने कांपते कांपते हुए उसका शुक्रिया अदा किया और हम दोनों बातें करते हुए सड़क पर पहुंच गए। एक टैक्सी को इशारा किया और दोनों उसमें बैठ गए और बातें करने लगे। मैं उस अजनबी शख्स को एक ताकतवर गमगुसार समझकर उससे बातें करता रहा। साथ टैक्सी वाला भी हमारी बातें सुनकर सर खिलाता रहा। अगर मैं पहचान कर समझ ना पाता तो वो खूंखार दंदा मेरा गला ही दबा देता। मैंने उसे लातें भी मारी, गूंसे भी मारे, लेकिन उस पर किसी चीज का कोई असर नहीं हुआ था। गालबन मैंने सबसे पहले उसे थप्पड़ रसीद किया था जो उसके जबड़े से निकलकर खाली वार की शक्ल में निकल गया था। उसके नरखरे से निकलने वाली गुराहट मुझे अभी तक याद है। मैं बेरहम बनकर उसे हाथापाई करते हुए उसे झंझोड़ रहा था। उसकी आंखें सफ़ेद, बड़ी बड़ी, बाल मोटे और परेशान कुन थे। गालबन मैंने कुछ बाल उसके जिस्म से अलग भी कर दिए थे। मैंने अपनी तरफ से उसको अच्छी तरह काबू करने की भी कोशिश की थी कि अचानक वो अंधेरे में छलावे की तरह गायब हो गया। सोचता होगा मैं बुज़दिल नहीं, बहादुरी से मुकाबला किया है। उसकी हकीर निगाहों में अजीब तरह का खौफ था। मुझे ऐसा लगता है उसकी निगाहें अभी भी मेरा पीछा कर रही हैं, क्योंकि ऐसी आंखें मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। न जाने इन भूतों को इंसानों को तंग करके क्या मिलता है। मेरे साथ पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। जब से मेरा नुकसान हुआ है ये चीज़ें चाहती हैं मैं अपने हक से दस्तबरदार हो जाऊं, मगर मैं ऐसा हरगिज़ करने वाला नहीं। मेरे हमदर्द दोस्त ने पूछा, नुकसान कैसा? बस ऐसे ही, मैं जवाब देते हुए टाल गया। अब मैं उसको क्या तफसील बताता। एक और ना ख़त्म होने वाली कहानी शुरू हो जाती और वो मुझसे हमदर्दी भी करता और अपने नाकस मशवरों से भी नवाजता। मेरे पास तो पहले ही मशवरों के अंबार लगे हुए थे, ऊपर से लोगों की सर दर्द करने वाली हमदर्दियाँ भी। अच्छा ठीक है, उस अजनबी दोस्त ने मेरे जवाब को नज़रअंदाज करते हुए कहा। इतनी देर में मेरा घर आ गया और मैं उस शख्स का शुक्रिया अदा करके टैक्सी से उतर गया। चंद ताज़ा हवा के झोंके मेरे जिस्म से टकराए, मेरे ख्वास जरा बहाल हुए और मैं घर का दरवाज़ा खोलकर बिस्तर पर जाकर लेट गया। मैंने अपनी बीवी पालकी को आवाज़ दी और उसको पास बिठाकर तमाम बात बता दी। सिगरेट केस से सिगरेट निकालकर उसको सुलगाया और दायरों की शक्ल में धुआं कमरे में फैलने लगा। इस आसेब की भयानक और खौफनाक शक्ल बार बार धुएं की शक्ल में मेरे सामने घूम रही थी। मैं सोच रहा था कि ऐसी चीज़ें कैसे इंसानों का रूप धार सकती हैं, इंसान क्यों नहीं।